Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GreedFall. Mi nombre es Hatox. Y bueno, en el último vídeo terminamos todo lo que teníamos secundario por hacer, que no era mucho, era la misión esa de esto y luego lo de la arena de combate, ¿vale? Nada, vamos a seguir con la campaña principal, como digo, es lo único que nos queda por hacer. De hecho, tenemos que hablar con Constantin, nuestro primo, ya sabéis, para de las dos misiones secundarias que tenemos. Así que nada. ¿Qué pasa, primo? Cousin! You have returned to me. Your absence was sorely felt. You don't appear to be in top form. Are house intrigues keeping you from finding proper sleep? No, nothing to bring me nightmares as of yet. I'm blaming it on the change of diet. Now, tell me what adventures you've been up to. If you only knew how bored I grow behind these walls. I would like, if you would allow me the honor, to introduce Bishop Petrus, emissary of Ptolemy. Your Highness, may the light warm you in its holy embrace. Enchanted to meet you, my father. I've come here to present respects from Ptolemy and best wishes from the Mother Cardinal. She has my most sincere thanks. But before speaking further, I would like to discuss matters with my cousin, if you would be so kind. ¿De batalla? We were not able, alas, to stop the clash between the forces of the Alliance and Siora's clan. We arrived at the village and battlefield too late. The Queen fell. I'm extremely sorry for your loss, Princess. Thank you. My sister survived, fortunately, and we are recovering from this tragedy together. But our clan was extremely weakened by this battle and by recent events. We shall keep a close eye on the Bridge Alliance and their undertakings. Rest assured. You should know that the battle took place in the middle of ancient ruins. The ruins were quite strange. We discovered a fresco that I am certain was crafted by continental hands. Really? And how ancient are these ruins? Could they date back to the first landings of the Bridge Alliance? They date much farther back than their arrival would explain. My mother and my grandmother have always known them. Siora told me of a legend that spoke of them. About a people from the sea that were vanquished there. Do you think it was the Nauts? It is not our custom to found a landlocked settlement. Ah, que están We aquí have our también. islands, and it is enough for us. If they are ancient, perhaps your people once practiced older customs. This story is troubling, but it reminds me of something that I once read in the reports of Lady Moran. Apareció de repente We should go Vasco. and find her. Perhaps she could tell us more about them. Very well. Anything else? Bueno, I have been to the neighboring cities as you asked of me. Tell me then. Was your journey adventurous? Well, I was able to gain audience with the governors, give them your regards, and glean some information. The Bridge Alliance believes that a remedy could possibly be found by studying the local flora. They are quite motivated, but their research expedition has gone missing, and there is no sign of life. And since they themselves are under constant attack, they cannot spare a rescue party to investigate. The Mother Cardinal, in her opinion, believes the Malachor to be the result of a curse. A curse cast by a demon, an evil creature worshipped by a cult of island natives. If you would allow me to second the request of our Mother Cardinal, we are in dire need of your help. Our inquisitors are hardly diplomats, and... no, para nada. But I should let you finish, my daughter. They have started their Gracias, Papa. investigations in a village where strange events have been taking place, but they are unable to get to the bottom of it. The population keeps its secrets, and Ptolemy hopes that we might help them learn more about the cult. This is all extremely interesting. You have lived up to my expectations, as always. That said, we find ourselves between the rock and the hard place. The bridge is already in open conflict with the island natives. La alianza. Ptolemy and their inquisitors. We're going to have to tread on eggshells, but let's follow all the clues to their mysteries. We need to help them continue their investigations. Perhaps one will lead us to something useful. I don't have a lot of men, as well you know, and since I only trust you among them, take Kurt and any others that seem useful. I wouldn't want anything bad to happen to you. If you would allow me, Your Highness.
I would be honored to assist your cousin on her investigation. Very well then. You could start by indicating the precise location of your nasty village. Of course, Your Highness. I should have thought of that sooner. Allow me to mark the location on your map, my daughter. Thank you. Gracias, papa. Have no fear, Me Constantin. dice hija, I yo will qué sé. take care of all matters at hand. Anything else? Bueno. ¿Tus padres? Any news of your parents? No. With the time it takes to travel to the continent, it's not surprising. But I don't miss them. My father's next letter will certainly be full of his usual disdain. As for my mother, you know her. She's probably too busy planning her next assassination to have noticed my absence. Yeah. Are you liking your new role as a governor? How does it feel? Honestly, once the thrill of the first few days is over, it's boring. I receive delegations from everywhere. They arrive with their arms full of presents to make me sign some agreements. Most of them take me for a fool, who will be easily convinced by some silver trinket. I would love to simply brush them all off and work on some real projects. I have so many ideas to make this city, this island, truly amazing. How are relations with our allies? Oh, they bow and scrape, and they regularly assure me of their unwavering friendship, so that they can better try to convince me to embrace their point of view, and only theirs. Ptolemy wants to convert me, and the Alliance assures me that only they will allow us to benefit from progress. They're a bunch of old foxes, but they take me for a young, brainless rabbit. The only thing they really want is to increase their influence on this island, with our help. Yeah. Pues ya I'm está. going to leave now. Look out for yourself. Muy bien. Pues una cosa menos. Vamos a hacer primero lo de hablar con la gobernadora, más que nada para no tener que dar muchas vueltas. ¿Esto? Ah, sí. Exploración. Esto lo iremos haciendo, supongo. Y esto es lo de Kurt. Ahora lo haremos. Y esto me da bastante igual, la verdad. A ver, vamos a salir por si hubiera algún evento o algo. Que parece que no. Vale, vamos a hablar con todos. Ah, my child, I'm happy that you are here. I've had an idea that I wish to present to you. Please do. I've known the Mother Cardinal for quite some time. She is a formidable woman, gifted and diplomatically skilled. I fear that your cousin might be a little defenseless when dealing with her, and would like to give him a few weapons. What do you have in mind? Diplomacy is not only a matter of formal encounters and choreographed etiquette. If we had the means to action more personal leverage, the Mother Cardinal could not manipulate your cousin. How could we ever find anything of that sort? Everyone has nasty little secrets, my child. It's our task to discover Cornelia's. A ver, yo entiendo, vale, es un personaje secundario, o sea, es un seguidor, pero ¿por qué me ayuda en este aspecto, no? Si va a beneficiar a mi ciudad antes que a la de la otra, que es la suya. No sé muy bien, pero vamos. Very well. Let's go and discover what the governor would rather keep hidden from the world. Excellent. How would you like to go about this? We must search her apartments in St. Matthias. Ah, muy bien, claro. They'll be guarded, of course. But if we are discreet, that shouldn't be a problem. This is taking quite a risk. The congregation's reputation could suffer if we're caught, and my cousin's position would be weakened. I know. But keep in mind that I know the palace extremely well. And if we want to be sure to pass without being noticed, we need only dress ourselves up as servants. That would improve our chances. Well, let's do it. Claro. Vale. Oh, What can I do for you, my child? What was your role at my uncle's court? Were you already? No. I'll tell you later. I tried to teach her she was. I will see you later. Take care. Karans, do you need something?
No. I must leave you. Vale. Como no puedo aceptar la misión de Kurt, vamos a hablar con él más tarde. Vaya. Esta en mi casa. Esta es mi casa. Y este, con Vasco, se supone que ya terminó su misión ya. No la puedo hacer Glad nunca to más. see you, my friend. Can I do anything for you? How did you become a Nord? Por Dios. As you may, I was given to. I think I was I took my first. Did you want anything? I must leave. Vale. Pues venga. De todos modos, aunque haremos esta misión ya que la tenemos activa, vamos a hablar con la gobernadora. Pero a lo mejor nos manda a un sitio cerca, ¿sabes? Yo qué sé. Aunque bueno, si es lo de las ruinas, no creo. Buenas tardes. Good day, my lady. Happy to see you again in such fine health. How can I be of service? What do you know about the ruins found to the northwest of here? The site that the natives call Didakidnadagase. That is not how we pronounce it, but yes, we are speaking of the same place. Your language is difficult to master, but I find it fascinating. To answer your question, I had countless questions about the place when our explorers and scouts first brought back sketches. Intrigued, I went there. I noted the architecture and their decorations. It is certain that they bear a striking resemblance with continental constructions, but they are more ancient. Too old to have been recently built by the Bridge Alliance settlers when they first set foot on the island. I even questioned the natives, but they only spoke of a people of the sea. My first thoughts went to the Nauts, but they're not known for building large towns, less so cities. There are other ruins on a cliff to the east of here. Perhaps they hide the key to this mystery. I hoped to organize an expedition, but the region is dangerous and hard of access. We explored mines at the bottom of the cliff, but we were not able to find an access to the plateau. If the mystery of these ruins intrigues you as much as me, it is in that direction that you should begin to look for answers. Can I help you with any other matter? My lady, I have to go. ¿Qué maja esta señora? Siempre está ayudando por ahí. A ver, ha dicho al este, ¿no? Así será por aquí. Correcto. ¿Encuentra el campamento de la expedición de los eruditos? Ah, es la misma misión, ¿vale? No esperéis, ¿qué otra misión tengo? Por ahí. Por Dios. Ve a la mina de oro. Pero si solo es una misión. What? Ah, vale. Bueno, haremos esto en principio. No sé, creo que tengo que ir. Voy a ir manualmente porque no sé si tengo el sitio para viajar, ¿eh? Vale. Que no, señor. Por aquí, ¿no? Vale, todo el sur. Sí. No, guarda eso. Guarda las manos en los bolsillos. Resina de sangre de dragón. Eso suena bien. Madre mía. No dejo caja con cosas. Vamos, un top a mí, oye. Ay, que me pica. Ay, veo. Por aquí había algo. Por aquí había algo que no pude ir o que requería vigor. No me acuerdo si lo hice. Da igual. Ahora mismo no recuerdo si vine por aquí. Por esta zona, quiero decir. Sería cuestión de mirar el mapa, pero estamos a 2 pasos ya. Aquí vine. Sí, aquí vine.
Esta zona de la isla todavía no la hemos visitado, ¿eh? O sea, hay mucha isla aquí, ¿eh? Claro que sí. ¿Sabéis que estaría bien? Lo que pasa es que se pierde un poquito de... Pero al igual que está el campamento este, perdón, que te metieran enfrentamientos... ¿Para dónde bloqueo? ¿Dónde va? 400, chaval. Es más que el otro, ¿no? Esto tengo que... Este no, pero este... Lo puedo vender. ¿Y este hacha? Hasta esto, mira, porque mineral de hierro me interesa, ¿eh? 3 me acaban de dar, chaval. Que para hacer las mejoras me viene bastante bien. Imagino que al tener... This is Deirdre, the ruins Lady Morange told us about. But I do not know how to get there. The path collapsed. Some of the tunnels in the mine may lead to it. We should go there. It can't be far from the ruins Lady Morange advised us to visit. Esta es la mina que nos que fuimos y no podíamos hacer nada. Por aquí, ¿verdad? Sí. Porque hacía falta una pieza que compramos. Y no. The people of the village might be able to teach us a few things. Good day. What can I do for you? What can you tell me about the ruins on the plateau? You aren't the first to ask me about them, but the answer is still the same. I've nothing to tell you. Not that I wouldn't want to, but I've never been there. There must have been a path once upon a time, but it's no longer there. Maybe it collapsed. Some say that you have to pass through the mines to get there. A few of the tunnels do climb. It's certainly possible, si hay una puerta ahí, se ve. But those tunnels are all closed, and we have better things to do. The iron ore, it doesn't come out of the ground by itself. Do you need anything else? Tell me about the mines. It wasn't us that first dug them out. They're really old. Centuries old. But those tunnels are full of riches. It takes little effort to unearth the minerals that we want. What more could we ask for? Seeing as how there aren't that many of us, if we were pressed to mine all the tunnels, we'd be too few. But the time will come, when folks hear about what we're pulling from these rocks. We won't be alone for much longer. Así que hay que aprovechar para pillarlo todo lo que se pueda. De coño, si es que había un pasaje con una puta puerta, coño, y de verdad nadie se ha molestado en decir, me pregunta que habrá al otro lado de esta puerta. ¿Sabes? No sé, ¿no? Pues muy bien. Vamos para allá, oye. En teoría la pieza que hacía falta ya la compré o no sé qué hice. Se podía fabricar o comprar y en teoría ya lo hice. Para... ¿Qué pasa, hombre? Hello, you lost? No. Why do you ask? It's just that we rarely get visitors. Well then, what can I do for you? What can you tell me about the ruins that we can see up there? Not a great deal. To my knowledge, no one's ever been able to reach them. There were some officials from the city that came, but when they saw they couldn't easily climb up to the plateau, they just left. There must have been a path that caved in. Unless some sort of tunnel in the mine takes you there. Anything else? Loco, yo no sé, pero... What can you tell me about the mine? It's ancient work. The natives must have dug it out a long time ago and then abandoned it. Even if it is strange work for islanders, it looks more like something we would do on a continent. We're trying to restore it. The rock is extremely rich in iron ore, but the tunnels are very old. You need to go slowly. None of us are in a humour to be buried alive. We did explore a few of them, and we're exploiting the closest. But others, nah, they're still inaccessible. Anything else? No, está bien. I'll leave you to it then. Until we meet. Ya está, ¿no? ¿Ves? Aquí me hacía falta intuición
Que no sé si me puso un punto, ¿no? No. Vale, porque se ve que no soy suficientemente intuitivo como para ver un hueco ahí y colarme, ¿sabes? Ahí está, ¿vale? Ay, qué chiquitito. No sé si... voy a... no, aquí no va a haber nada. Había combate, si no me equivoco. Vamos directamente, porque esto ya lo exploré. Y dar vueltas es para nada. Ahora mismo. ¿Ah? Esto estaba enterrado, ¿eh? Buenas tardes. Hay otro paso. Ah, así bastaba. Así basta. Mira, voy a gastar la mierda esa que tengo porque, pero vamos. Gracias. ¿Ve? Y de verdad nadie se preocupó por... There has to be a way to open this gate. We should look around. You did it. The Onda. gate is open now. Vaya. Qué complicación, ¿eh? Y aquí la fórmula, que creo que ya lo pillamos. Y ya. Muy bien. Que hay más perritos por ahí. Sé que podría gastar los especiales, pero mira, prefiero dejarlo ahí. Que la verdad va bastante bien el combate ahora mismo. Por si me aparece un algo. ¿Y esto cómo comunica? La tenía que ir por el otro lado. Ahí. Ah, vale. Quiero ir por aquí también, ¿eh? Pues no parece que comunique en la misma zona, ¿eh? A lo mejor es que tengo que destruir luego otra pared, pero sería un poco ridículo. Pero bueno. Yo qué sé. Por favor. Ah, vale. Por un momento he visto un hueco ahí. Ah, vale, una zona elevada. Hola, ¿dónde viene esta, por Dios? Polvo de reanimación. Vale, ya está, y ahora sí, ¿no? Estamos en el mismo lado. Correcto. Vale. Hombre, está bien. Había cosillas para pillar. Vale. Tiene que haber algo para fabricar. Que haga falta fabricar algo por aquí, ¿eh? Si no, no me pondría en la mesa esta.
Buenas tardes. Anda que no se nota, la resistencia. La resistencia a la magia, Nada. Vale. ¿Algo más? No hay nada. Me voy a encontrar con alguien que me ha seguido y verás. Esto me va a llevar a la zona que veíamos en el mapa y no podíamos... Ahí tengo que probar la habilidad nueva, que la probé pero no sirvió de mucho. Correcto. Las minas. Esto era las otras ruinas, ¿no? ¿Dónde estaba el grandullón este? No me acuerdo. He hecho en falta por lo menos un de esto más. Tiene toda la pinta de que en algún momento lo pillaremos. Un compañero de la facción otra, de la alianza del puente, Seguro que me ponen... Finally, here we are. These are the ruins that Lady Lorene spoke to us about. These buildings are similar to those of Dida Kid and Nadaiges. They must have been built by the legendary peoples of the sea. Explore the area. Something may give away the identity of the architects. Maravilloso. Más que no lo digo porque así habría un compañero de cada facción, lo cual pues tiene hasta sentido. ¿Qué pasa? Ahora voy. No hay nada por aquí, ¿no? ¿Cómo? Oye, ese se hace daño, tío. Y no gasta... Ese no gasta adrenalina, Lo cual está bastante bien. Ajá. Esto es lo más importante que hay en esta ruina. Un barril. Entiendo. Está muy bien. Aumenta el daño. Aumenta el área de efecto. ¿What? El área de efecto 2 minutos. ¿What? Me parecía así un fallo de traducción, Que habría puesto 2M, que serían 2 metros. Y lo han traducido como minutos. Está bastante bien. ¿Y aquí qué? ¿Me pongo el punto ese de intuición, tío? Aumenta ligeramente el número de ingredientes. Un poquito de todo, yo qué sé, tío. Total. Habiendo para reiniciar los de estos... que de momento solo tenemos uno, ¿no? Ah, ya tengo 2, vale, pues con más motivos. Que lo mismo me quito bueno, lo comenté, ¿no? Que me quito lo de las mazas. Más que nada para poder usar ese arma, que es bastante top. Aunque ahora me falta mucho para poderla pillar, ¿Veis? Es que tiene un alcance muy limitado,
que hacía falta, creo que 5 de agilidad, una burrada así, ¿no? Para usar el mandoble ese. Y por aquí. Y ya está. Es mejor combinación, es mejor esto, ¿eh? Hombre, puedo probar a usar este ataque y el otro cuando lo tenga con el radio aumentado. Pues puedo liar la parda, ¿eh? La verdad. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué hay aquí? ¿Esto es? Ah, pues sí. Ah, vale, forzar la cerradura. Soy antiguo. El escudo de armas de la congregación. This seal. I know the insignia, even if it has become more detailed in recent decades. It's hard to believe my eyes. A seal? A coat of arms? What is it? A clan banner of some kind? Yes, something like that. This is the ancient coat of arms of Serene. It's a congregation seal. Let's continue to dig. I need to know more. I need to understand. Ay, Dios, ¿eso qué es? Bueno, pues nada. Oye, ya está, ¿no? ¿Cómo? Hostia, no tengo pociones, espérate. ¿Tengo pociones más tochas? Pueblo de reanimación, este me tengo que acordar de usarlo, ¿eh? No tengo más, ¿eh? Ah, de mana mayor. Venga, hombre. No tengo nada aquí. ¡Uah! ¡Ay, ay, no! No, Sat. ¿Dónde está? ¡Loco! ¡Pero Sat, ¿eh? Pero alejarse, panda de mameluco. Que está bajo tierra, ¿quiere salir ya? Ya, ¿eh? Vale, caña ahí. Ya está ahí. Ahí, Dios. Esto no me lo esperaba. Uno, dos, tres. Y otro. Que sí. Te pego en el mazo, ¿eh? Toma. Toma. No, le quito una mierda, ¿no? ¡Oh, güey! ¡Toma, a tu puta casa! Con el mazo. Bueno, otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Esto? Arma blanca de una mano.
Calidad 60, no es la mejor cosa del mundo, ¿eh? Se la puedo pasar a esta o a Vasco. De hecho, la que tengo hasta aquí, ¿no? ¿Para qué esperar? Nope. No, está bien. No se puede mejorar, pero... Y esta todavía tiene para una mejora, ¿eh? Pero vamos, nada más que por el daño ya no hace falta ni... No. Todavía hay... Ah, por aquí, ¿no? Va a haber algo. Otro cofre. Diario viejo y casi ilegible. Destruir y salir. Paso, me voy a la playa, ¿sabes? Se está volviendo imposible mantener nuestra posición en esta isla. A pesar de nuestros esfuerzos y las muchas batallas que hemos ganado, estamos perdiendo cada vez más terreno. Estos salvajes son contrincantes formidables. Las raíces parecen obedecerlos y les ayudan unas criaturas gigantescas que no hemos visto nunca antes. Las criaturas se están acercando y somos capaces de enfrentarnos a ellas. Los señores ya se están preparando para embarcar en los barcos que los nautas han dejado cerca de donde nos encontramos. Como esperaba, han dicho que no habrá sitio para todos. Vamos a morir aquí pisoteados por un monstruo gigante lleno de rabia. Maldita sea la princesa y su ambición. No sé qué. This journal confirms what we suspected. A continental nation had once attempted to colonize the island with the help of the Nauts, and they were repulsed. From what I was able to decipher, few of them actually managed to escape. The major part of the journal has faded. Tu madre, seguro. I'm not able to make out the Tu name madre, of ¿no? the author. I don't think we will learn anything else here. No possible doubt remains. All the clues point in the same direction. The people from the sea who built these ruins and confronted the natives. They were us. It's difficult to admit. And to think that I turn to you to help us against the Bridge Alliance. I do not judge you guilty of the crimes of your ancestors. But this story is known. I know this will not help our relations with your people. That is certain. This must be the reason they kept us in the dark. Constantin is going to be furious when he learns this. Muy bien. ¿Algo más? No parece que haya mucho más, ¿eh? Pues vale. Pues ya que estamos, vamos a completar esta misión, vamos a volver. Y me encanta que te pongan un campamento aquí. Y en principio aquí no vas a volver ya, ¿eh? Pero yo qué sé. Vale, pues... Ay, no. Ay, Dios. Que se había bugueado. Digo, oh, no. A ver, Vasco. Ay, por Dios. Dosis aplicada. ¿No? Esta podría ser mejor. Si la mejoro, pero no la voy a mejorar. Vale, quiero mirar una cosilla. ¿Qué daño tenía este arma? 500, vale, digo yo, es que la otra tenía 400, la otra, una que tenía el comerciante era 400 y pico. Y juraría que eran más esta vez, pero no. ¿Veis? Es que tío, es que son mejores, pero 3 de poder mental. Y dices tú, ¿y qué hago? Es que de hecho, tendría que haberme ido a las minas. No. Y mirarle el callejón ese. Lo mismo ese callejón, lo único que hace es llevarme a otra zona de las ruinas. No lo descarto, ¿eh? Pero bueno. Yo sí que
subido rápido el nivel. Que claro, cargarte un bicho de eso ayuda. A ver. Este seguro que dice que... O a lo mejor me hacen tomar la decisión a mí, ¿eh? De si... de divulgar lo del diario o no. Cousin! You don't look well. What's ¿Qué happened? pasa ahora? Nothing. Nothing terribly bad in any case. Madre mía, I must se lo van a have cargar. eaten something that's having trouble going through me. It seems to me that this illness has been lingering too long. Who prepares your meals? Are they safe? No one is poisoning me, fair cousin. Va a We coger are el far málico, from ¿no? court and their customs. It's nothing. Take my word for it. Now then, what do you have to tell me? Porque dijo que primero que sí, no había dormido bien. Ahora que sí. Oh. We had a talk with Lady Morange, and we explored the ruins that she suggested we visit. All our findings point to one conclusion. Those ruins were originally built by the congregation of merchants. The congregation? Us? But Father never once even hinted. Once again, he must have deemed me unworthy to know the secret. How he must despise me. Constantin. We need to learn more. I want to understand. I need to know everything my father has kept from me. This question also concerns you. You look too much like a native for that to be a coincidence. Since we cannot bombard my father with questions, others here must give us the answers we require. The congregation, even in the past, could not have made it to this island without help. We are pitiful sailors. You're thinking of us. But I assure you that I know nothing of this story. You are perhaps simply not aware, but your admiral stationed at the captainry surely is. Go and find her, cousin. Try to learn the final chapter of this story. Very well. Anything else? No. I'm going to leave now. Look out for yourself. Bueno, pues ya que no tenemos que salir de la ciudad, vamos a ir a completar esta misión, ¿vale? A completar, bueno, hasta que me digan vete al quinto coño y allí tienes que hacer la misión. Entonces digo, bueno, pues vamos a dejarlo para otro día. Llamarme flojo, pero puedo usar el viaje rápido. ¿Puedo o no? ¿Verdad? No. Madre mía. Señora. Desarde, what can I do for you? I've explored many ruins on this island. Ruins that, after careful scrutiny, were built by the congregation. In one of them, we found a journal that made reference to your guild. This document, as are the buildings, date much further back than the arrival of the Bridge Alliance a decade ago. These discoveries raise a good many questions. Questions that my cousin would like you to answer. I understand. All the same, we are in a difficult situation. We are bound by the pact. I could eventually overlook these engagements if you would perform a service. Vaya. Commander Fernando, who holds the port of San Mateus, has problems with certain members of Teleme. But your friend here could without a doubt tell you more. I believe I see what the Admiral is speaking about. Or rather, who... No me digas más. Los inquisidores. Brothers are overcome by their faith. You already witnessed it for yourself at San Mateus. They look with a wary eye at all those who do not swear faith to Teleme and refuse to express their faith openly. It is possible they have decided to target the Nauts. We will need to speak with those on Teleme lands. And of course, seek out the Bishop Domitius. Solve these problems, and I will reconsider the validity of the pact. I will answer your questions. Anything else? Pues muy bien. I need to be going. Maravilloso. Pues entonces... ya tenemos un sitio para irnos. La aldea, registro los apartamentos. De hecho, teníamos que ir ahí para hacer la misión de Petrus. Así que, oye, ni tan mal, ¿eh? Hablar con Kur, ya hablaremos con él, ¿vale? Esto ya lo haremos. Y está de nuevo, pues tiempo al tiempo. Que tiene que haber zonas que no he visitado, ¿eh? Por cierto, el diario ese tendría que buscarlo, tío.
El de los Naiglen de Men, que me falta uno. Es que, bueno, me faltan de todos. Es que estos no me lo marcan, ¿verdad? No, estas cosas no me las marcan en el mapa, tío. Coño, me puede... A lo mejor con un nivel alto de intuición, sí. Ingredientes... No, intuición... Sí, era intuición, ¿no? El máximo número de ingredientes... No, intuición no era. Era un atributo, ¿verdad? No. ¿Qué es lo que me hizo ver los objetos del mapa? Ah, eso sí, esto es. No sé qué motivo. No sé. No sé. Lo veremos en el próximo vídeo, ¿vale? Que tendremos que volver a San Mateo. Podemos ir desde aquí. Así que sin problema. Tengo que buscar las ropas de allí. No sé si en la tienda me venderán algunas, pero yo no sé. Creo que no tengo, ¿no? Es la del sol rojo. Esta es. Pero dijo de vestirnos como sirvientes. Esto no es de sirvientes, ¿verdad? ¿No? Pero bueno. Ya veremos. ¿Qué facción supone que es esta? Es la mía, ¿no? Sí, la de la congregación. Esto de los nautas. Esta creo que es de la alianza del puente. Que solo he visto a los guardias de allí. Y esto de los insulares. Y esta de los nautas también. Ah, pues sí. Bueno, son las facciones que hay, no hay más, ¿no? Era en estado, ¿verdad? Congregación de mercaderes, Alianza del Puente, Celín, Guardia de la Moneda. No los he visto todavía. O sea, no he visto ninguna de estas. Aumenta bonificación de carisma, vigor. Esta me interesa. El resto pues ya veremos. En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No sé cuánto llevo, pero creo que es suficiente. Sobre todo para la hora en la que empecé a grabar. 48 minutazos. Maravilloso. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.